pour doomu adam parce que doomu adam haaju ka ndaw yale binin ten fay home pour home wala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun o fole mecci fa in fambiran in tokilanke tel fi mbat waro kon ma hawini esektu ma wini ngañitu koni ndaɗatir fa in moƴatir le fenti korke i ngiyani nen adna parce que rolema almalu walbanun zinatul hayatu dunia kalal ke fi ɓasil keke fi place ke fi ndikor ke manam tar adna soma ref o leng hon ke babi sale jema ka tere jema ka nangam fa nangam tere bo nanga reta biskiro dara kon zinatul hayatu dunia tar adna rek ref diwajiya nangam appareil ho nanga zéro parce que jiro dara rolema tar rek ref amma dar garef nda ke suwal na rot al baqiyatu salihat kono fo hole yale bina doomu adama pour home abin fop pour doomu adama nda doomu adama te binin pour home kedo mo yale layna hadith qudsi gawo doomu adama de binaw mi binama bin fop pour wo nu refna men hatta baban ke sax de ça baban makke ke annagasa den gupu in katan robina bina den pour ino rolema wa zallalnaha lahum faminha raqubuhum wa minha yakulun rolema jekkami baban ke ka annaga nunna no ngaya den yokke nun gisa den yahaden kon ka fopu yale he oy fin pour doomu adama nda doomu adama yale bina na bin pour kento bodo hadith kursi gaw doomu adama ale ya mi binom teranga yom na fop ale ya ubunga nyot no do madama fi ke simo ma Allahu akbar ubunga nyot no adna genof ke simo ma do madama ale ya to wasanga ke simo ma ret ke buona do madama pasane te David la in hanne a chulim bot ay ngeno ngasa o fiaten parak pour sola faneo parak pour nyaajik sola yof yite o fop pour waw jufan adna do madama roralma wo genof ko simoma bote mot ale yaw fiangan mi xam fiyanom ke bona ke falle ref ale yaw wasanga ke buma mi do madama mi o yalo fane sakoma o wasanga ke buma ret ke buhona ale man setanom to mi ke buma tinajika Allahu alaikum assalam wa rahmatullah kin waralo jorole jufan adna o giwa jeer na dara na dépense ndata tardé na julli suba ngir sola fanate jina no ma wala na ko bala julle suba taliran sa desa to andi ga kiti kirkirna fop rosi ko ga alayna julli o pare nga nako nyajik madame sola o giti tardé yan waxtu fanero a pour aju fana a pute fajo la alla tere sato fajo ke to te was waxtu fanero sola fani fajo ke desa avant nga ino lego seri mbal na kallale waxtu fane o doublé e bo ino 4 heures pour waho lijante de passana watu fani amana so berda ngana watu fani hedaro na non ka teina amana o fatma so bilibna lokona mbalna ndanu was watu fani ro ret mbalna so kilometer desa kon do mana fani role ba genof ke simoma o fiya ngan han fiya non ke buona nda wasa ngake simoma wodu ma dama ret ke buona an setanom to ke buumate najika Allahu akbar kendo mo yale mo man arada an zikri fa inna lahu ma'isatan danqa rolema nu wasna santane fanemi rolema fiyano mo nyow fiko de to nyowle mako fo nyowle inete as afu gudati ritna xanne am fane je sola naw ñuli duma dum akija kimbi kambik parce que ke adona i adninan ke falakna i adnin tafina sareta la geno na fay pis a sareta li ado i pis na refa ci atet jeke parce que ke ju fana fo prosiko kon dina fa defata jihay d'abord fay o kore gorgollo baje dina a gorgollo no tewe pour te gor aje dina a gorgollo basina pour denje dina kena jianga nak hanu yale hebe ko obayum nunu njena refa ngaw leng sa hanu yale barkeni kon fa inna lahu ma'isatan danqa o ñew fi ku rek te sa ko na rida ngato day sax wala jam fa an ñotnu wayreelu sax mbir ki na adna wenjina kalal ki wenjina mayuke kon ñapkete ton def ken ñew fel han
nda wa bon moju son sax ndaysan gi akirule wine ngirwa al intihar hirwa rek parce que pado hefanga to jeeru dina gimir o yalo he kero wala so ma jabina bubu ba nak na tugaranga rek o dal fo fi ki halatuna telefo dal fo wari hof al intihar betanga europe kena hirwa man do madama o linga dina mo fudu paro hit to yaay kala na fi ko milliardaire def kon rolema fa inna lahu ma'isatan danqa ko ñu fi ku rek parce que tehe refe ma tehe wayno pado he ummato a jabanu yalo he a geno santane kero a waske defo nitna na doxalinu tule sallallahu alayhi wasallam ke gaten defo dai dom wana fane ken tawro bi sida in men adna itam ken do mo yale layna sotul asr o fole solo fane ke som afudo danga adoy ke sa alquran بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم والعصر إن الإنسان لفي خسر رولما كليام وكنا جماني وكيانا ما نمنا تكوسان سنكير جيا إن فنا رولينا ولا إنديل أسات كان غاوين إن فينا بيتان فنب إن الإنسان لفي خسر الله أكبر rolema ila allazina amanu boto kat wingim naro de tikero donna yetelem na perteya a iman ten adu d'abord kon rono e bagage ken adna wenjina ka wenjina nangam illa allazina amanu wingim naro kono igim ten adu wayu d'abord to gima jenga xanu ñole fel mamadou dien kete jena o gima jenga me jabin an garo chodino tan ndaw gima refang mi inga daña gar ci ji basil jimi basil inga daña gar teref na place pa jeyma place inga daña gar imana jange rek khasara fawu pado jebana rohayi d'abord iman d'abord gim garo tenna dogala rotenna wara rotenna nyowana rotenna jirana rotenna wodana rotenna wasaka rotenna khancha la ilaha illa allah refe na place ke refe métier ke refe na nyaaja ke wallahi khalal am refe ma balno yale rono fi samai rizqukum wa ma tuwadu wasak hatena place ke refena place ke balnu yalo he tena khata te beran tan na place ke nu defna kon iman d'abord fawti je iman je ngana kenya ke ayatu yo iman je nga hanu je pare pour choda julit fa ngenof iman je nga julita je nga mbekte hanu pare pour fo une foten iman je nga julita je nga nakar hanu pare pour fo une foten rolima ila allazina amanu samu yalla fukata in gim naro so gim yobe go way den dokona islam leya amanna rolima qulu aslamna leyo ga njebal wade ndaw gim wallahi samu yalla ci nayu gimu yalla he gatin siku fop te na dogola fop ke felo ma fi ki fedaro ma fawu pado he jab iman billah o pad way cior faro yaro sakkaw leg ma de fawu jaban garo te na dogala kero na diw wahim ten dara alla suma ref ya sam yalla fukata we gimna o gima jange rek jef ke yako ken warulo a pin piku ke famille ke an jaxaswa o foli jete o njiriñ parce que gim ing be diambeti kero wa dogal na fat weten role adon ten wa amilu salihat anjalla pa pesa dikiti rek amalu salih o fo le meke mi dita datir même tul alayhi salam alima barokina hef jef barokina hef même alima o fodir safo pof ingesne manamo simnil foten o jel atabassumuka fi waji akhika sadaqa his witimba min ne o simnil fo pof jel alima sadaref barokina hef jef wa amilu salihat to jef ke fop refe pour meke mais pour ma ref role ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah maka tikaref kena dejele je fop maka solay inda latir la wina da latira diw adu imberana imbaktan na solay kon kena jelle fop kena dépenser maka ten moju role ma wa amilu salihat daysan keno bo koro ha yate ajiona imburu jiwu boto ko tiringi de tel ba bo wondo an gay ringleke a jewa sola yuna te woro tafil anya pawate choduna
te coɗino koor o hate fodirit na ma te a ñamin te wondo yengola rolalan jeffana ha te fina tike may trop to ari ɗo yiringi mburu rorabtin ten mayu telema ya laytaha kana kamilan areɗan andangan te defi mburu mum sada yita andangan coti mburu mum no im sada fane na tektale de wayna leme a fina ngam no imo ha sada fane won watno na wona cobare of an ngadi wa sola watin codin wa ref sada watin rowa buna in diw problème dépassé jew o watin 1000 francs codin wala problème buba jew o watin codin watin ref sada fane no a ndare be sada fane le mene fina ngam kon telema andangan ya laytaha kana kamilan andangan sada yiti mburu mum parce que baruki na fi ayef jef surtout fi yona toro soma tax allahu akbar keno mo yomal qiyamah do giwa ngarna sax an jallu jef tiniwlu trop ndade mbidun toro soma tax ro fulandi yana den ayrana den comme tan dani mbali ndeb na jiki do na dara fana maka imbali njaker o nyapani ni goñ nyapani kaf nyapani poussine yaran bo hidula da ko trefi ngohi mak wanna ga wurna atna fopam budan naw yale yaran taw kin jefaneten ayranawten bo yatta def ka i montagne mum ya fiyano to yaler kata kon barokki na hef jef o xonna yirma ngeref rek o jirna wi ne ju fanan yirma ngeref ndaw ina ñowa to solay wallahi ten moju yel yo to ciodel desa ajiya solo sa diw ajira jir wi ne do ka sukke ndesan yirma ngeref wi ne ju fam participer parce que ajira jir mais o kine men sa jire to solay ciodé do kon barokki na hef jef fanna ciotona wo andu te bedo wala te feñ cioten to yale tax jefanat no sokka manu yale kena hi ciore fop kena ha jote fop jarano ha jorit parce que na adna soma dayu diw jewu nangam diw dewu nangam zero o hona ngare ko wasil men goy lamin esa keno bar rasul sallallahu alaihi wasallam ya dem bar nañ bal na sadatan an sadatan boto ko da ciafale ci ñale atakale na ci ñale te soma yok dum bal telanca aisha radiyallahu anha alayna yimbal mat harin jewten telin ya rasulullah atakal agalek a ciafale somu yok duten telagi a ciafale ke ten somu njeeru mbal a ciafale ke som oy kay ñamidna ten seki njeeru ten ta kay ñam na ak ingesna aresa ta kay ñam na fak aresa ta kay yongerona aresa ta kay jiwna fak aresa kono inja ateja ke ñamangan ares kares kono hoy ke ten somu njeeru mbal nda ken ciodit na sadati nak ten so kamana do kono jenna dajali na mayu ñofono bako ciodit cioti toro subhanahu wa ta'ala ala sotul munafiqun o do ma tanga ba agi fangon rek giyama ha fawini an ga sada je fe xal surtout ya watna wona ci bare yof afofu njifki annaga awa garanti okin peut-être yomal ki adjana fet ro subhanahu wa ta'ala na sura fanay rolma xantu ma dama lega dakniyam fa asadak bo wawun ci sadahit lem ya pour julli pour xor pour watin asaka pour ajik maka layka fa asaddaka law dakni yam adna pour waw sadahit kon sadare fe tiam fole barukina waso kin botet ba xon wala te jir ba adoke watna no be kanoten ajiya solo ndag yaay te ñow wa solay andaga solo ciodien o jole ka so ma def fait pour dajale la me ahlu sufa wende na jaka fe tuler o kin mo ñakade yoko kam dina jawan naga kere na yere den ndeysaan awra kere ka berdu alu sufa abu hurayra zina fudu gor ka babe tudi kante du jede dara amo fe ñal kan naga ñamke la mu ñak ndaw gimole den comme montagne ro gidma den o len kam den atel maté dak tina ji wagi kada den posne wine so la ñam te agi kada alu sufa ite ñakna o tule alayhi salam alayhi ko yana ñaase la ñaasati dak donte aljana jofka ndana ñaasele parce que ge kada ka wini solay dina baxo na le fote fole samu yale mako in wallahi i an krefna importance a ciodit wero a ciodna te mako a ciodi denti mbat ñonu ciodit rolma anfiqu mimma razaqnakum min qabl profito kat bala len kam nun fango nagara telema di ciota jamo diwin jete sans fango nagara tanga rek nu ciotatena ka wini jetu kon ki ñowa bu xalal fane bu mayu sadaraw ñak watni ciodit rolema wa amilu salihat to njalla pa samu yalla fako day wa
o tuli alayhi salam netaliya o tewol le ngo annaga jefal le kutbe sun arjana sume watni asaka hore o te waref sa bo pare kan zaniya ndeysaan njalo rek a jallew manama jikko yi hoob fiya bakkat fana ro fuñña mais na ko balaretu rek ndeysaan ak yobola naga xudume xudum bo delem le sa ala ca yoro la ma xudum te no tewe na xuduma ka itam ten dawni itam te jemer de baru kama ngasale aka wasa ke ndele khufa ke na jalte dol ke to anjiya fermeté fana te na roktu kama ngasale naka yer ite woro na giyo bo hole an ga sola fana refuna te refu bole te fa xudum damun te dako kama ngasala a deme de ba nakani do bo hole ba co din teyer tellement jefana te bisun aljana Allahu akbar baruki ne jef mais que so wu anda dit ka fet njef ke jef nak fata depp yo fi kero wasimitna te wa mo jiriño fet nda itam o ciota nga itam toro tahiran khasara parce que muhim jiddan nu kina fi afin toro tax kendo mo role ma amilatun nasiba tasla naran hamiya jajal wina adna fane meke trop jajal ne bo adna fop anda den we ngora we mbatna asaka sa am do ten sa ajka maka bo paren dimbale abe ka kalal ke na place mayu na kedin na mayna ten telefu ne kanya den jeke ten dara yomal kiyam amilatun nasiba jajal ndef na ndaf dino ko fet kendo bo barokina fiti ngiro ken barokina nya so la ngiro kin barokina chodit ngiro kin choti ngir Allah parce que ro anda ke ref na kam akenyake ro ni banga role ma megi yanu huwa maakum ayna ma kuntum kun wa amilu salihat o te waha ke bisuna aljana te def mbine fana te dimbale na som to julle xore na yirma ngi ror bikin aljana kon barokina hef jef wonji nya dikke o fole ino mbo ingi chori mayu neke na sati fandi ando kiti nanta mi jehu nangam wole ni sarfe ga ino mbo hambo fole fay batu ndak na yifin no fole ile maga mbo hambo isa dara rotel parce que rotel lawnde fay sa dara no fole ro fokat nay anin def men wa mbo her na ñojor an nuno lawn fe ine ka tebi def sati fay fo mbo wa ino tamin to luru hanne koy hatta ritabu lankis na nyanji kuwe sa ayno nanji kuwa an nanji kuwa fa ani nanji kuwe o fo le fay sa dara ro ani njawul lanke fa ani nyaku den ba njikuwa den wo jikwa après kona fa ngato nyakke fata fu danen lanke ro fokatu inten ino fop ino dehu to ino fop ino bohu kon yasam yalla sikta in on jina dik fata chodit wallahi o jina dik bagge kat mok la taga mi jehu ndaw jihole dimbale o yonof parce que o fo le ro fokata ba pare giya yite fa ninja yaw ki na ñakna esa xalmi fop ambas hi teke ambas hajoke andit na moyela fop ambasa wini bahamba giya fa holaha fata continue di wala nga jalla fop ino sik aje solo ndagi yake jehona ikke sikona to yono fa solay dimbale to rota ino bu ko samu yalla ci iman bo pare ci amal parce que mi ke so mi da titka role ma tawasaw bil haqq tawasaw bil haqqi nay kreka layu on nu foyer nan naw ko ke perteya etan ne opérante fi iman garo te njiw fop ndon ten chalel pa parce que gimna ita majallange an naga refe wa gimna masalan hanne mi o cha jangin refum jangna ar ko anda misal mais mo finna dara jangna élève ke mais na wina comprendre ka ga mi cha jangin refum o annaga ministre jalla mo fena atelier la kida pata jalla chonke nangam to mi arfo ministre ko njeke sans ke teref na fawte tanya anyo ajalla ka parce que ka ref o sasa mu isuk mi o sasa mu isuk refum to fot na makana jerfana sikiro isuk sikiro ba god kilo lib kilo jal drajiro kon me ci fana yokta kon ila allazina amanu wa amilu salihat kena firnde ga ngimaro nchalel ke ina fencha giyawe gimna to telefindil xana worona jefum xana worona fal layum xana worona dépensum xana worona fopum nda giyaw le nganto refe men xana feñ comme de koy lay dina rek o mu ayub ndaysan parce que leg leg rek bo c'est ça wala jekiro ndokan andona bo fika to manam andro o jahid
garo fa so na sa indil ro fa he parce que ko waro ro yengola rek anya ja bagi ilur manam setan fa ne subto ilur men sa fa ne yete ki una te jam ayatul kursi ayi fum kete halat na def ayatul kursi te na warin kante way ayatul kursi te paka te juf parce que o gimre femen tike le yanda ko ifade kami henle samu yali ci inka kon iman bo pare amal